मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मेरे আমার पढ़े लिखे डैडी ने পড়া লেখা डैडी পড়াশোনা জানা ড্যাডি তার জন্য পড়ে লিখে ড্যাডি कभी मुझ पर কখনো আমার উপর अच्छे नंबरों के लिए अच्छे মানে ভালো नंबरों के लिए মানে নাম্বারের জন্য दबाव नहीं डाला दबाव মানে প্রেশার ঠিক আছে কারোর উপর नहीं डाला মানে গালি দিয়েছিল না মানে দিয়েছিল না কখনো প্রেশার দেয়নি ঠিক আছে मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे আমার इस बात पर এই बात কথার উপর हैरत होती थी हैरत মানে কি আশ্চর্য होती थी মানে হতো উনি হতো होती थी होती है আমার এই ব্যাপারে আশ্চর্য হয় কি होती है হয় কি उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने उन्हीं ऐसा এরকম क्यों नहीं किया মানে কেন করেনি क्यों नहीं किया মানে কেন করেনি परंतु किंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे परंतु किंतु हम लोगों में हम আমরা লোগো মানে লোকের ভিতরে তাহলে हम लोगों में মানে আমরা আমাদের লোকের ভিতরে पैसे को लेकर পয়সাকে নিয়ে अक्सर প্রায় वाद विवाद মানে কি ঝগড়া वाद विवाद होने लगे थे ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি होने लगे थे মানে होते लागतो বা হতো जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छे हो चुकी थी जब যখন मैं আমি 16 साल 16 বছর का हुआ तो 16 বছরের হয়েছে তো मेरी पैसे की बुनियाद আমার পয়সার বুনিয়াদ মানে ভিত্তি मेरे मम्मी डैडी से আমার মা বাবার থেকে अच्छी हो चुकी थी अच्छी মানে ভালো हो चुकी थी মানে হয়ে গিয়েছিল मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं আমি হিসাব কিতাব মানে হিসাব কিতাব আমরা যেমন বলি হিসাব নিকাশ মানে হিসাব কিতাব रख सकता था মানে রাখতে পারতাম मैं टैक्स अकाउंटेंट्स कॉर्पोरेट अटर्नी मैं আমি टैक्स कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स মানে অ্যাকাউন্টেন্টস কর্পোরেট অ্যাটর্নি ব্যাংকের রিয়েল এস্টেটের ব্রোকার আমরা জানি যেটা ব্রোকার্স দালালি হয় নিবেশক ইত্যাদি কি বাতে নিবেশকের যারা নিবেশ করে টাকা ঠিক আছে ইত্যাদি কি বাতে ইত্যাদির কথা শুনতা থা শুনতাম मेरे डैडी আমার বাবা শিক্ষকও সে बातें करते थे শিক্ষকও তো সে মানে শিক্ষকদের সাথে बातें करते थे মানে কথা বলতো एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है एक दिन मेरे डैडी আমার বাবা मुझे बता रहे थे আমাকে বলছিল কি हमारा घर আমাদের ঘর हमारे लिए আমাদের জন্য सबसे बड़ा সবথেকে বড় নিবেশ क्यों है নিবেশ কেন হয় আমাদের ঘর আমাদের জন্য সবথেকে বড় নিবেশ কেন হয় इस बात को लेकर एक কথা নিয়ে हम लोगों में बहस हो गई हम लोगों में আমাদের লোকের ভেতরে बहस हो गई মানে ঝগড়া হয়ে গেছে जब मैंने उन्हें ये बताया कि जब যখন मैंने আমি उन्हें ये बताया ताके ये बताया এটা বলেছি कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है घर हमारे लिए আমাদের জন্য एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है একটা अच्छा निवेश কেন হয় না एक अच्छा निवेश একটা अच्छा নিবেশের অর্থ কি বিনিয়োগ क्यों नहीं है কেন হয় না তাহলে ঘর আমাদের জন্য কি হয় না একটা ভালো বিনিয়োগ
কিউ নেই है, মানে কেন হয় না। ঠিক আছে, তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব